Rekaman yang belum terkonfirmasi diduga menunjukkan 13 rudal jelajah Tomahawk terbang tepat di dekat kapal kargo di dekat Oman, yang direkam oleh seorang awak kapal Filipina yang terkejut. Sa pangatlo na yun. Ayun pa. Sana pang-apat na. It's 4 times na. One more, one more. Fuck. Shit. Lima na yun. Sige. Panglima na. Ayan, yan. Again. Pang-anim. Ayan pa. Pang-pito. Pang-pito na yun. Ayan pa, ayan pa. Sobrang bilis. Hindi makuha sa kamera. Pangilan na yun, Dong? Pangilan na yun? Ayan. Eight na. Saan galing yun? Ha? Sa Lincoln ano? Oh, one more. Ito, pang-walo na yun. Oy, ano pa? Pang-siyam na. Wala. Yawa niya eh. Yan pa Dong. Yan pa. Wana. Aksuga uy. Ang ilan na yan Dong? Dekado. Ayan pa, ayan pa. Ayan. Ayan o. Okay, another 5 more. Thank you. Grabe, galing yun sa kuwan. Kong, where is the Lincoln? Over there? Their side, ah? Atay. Vlogger ka? Ah. Ayan pa. Dito na naman, oh, putang. Ayan, oh. Oo. Ay, grabe. Pantilisin na yan, Sip. Oo, putang. Ah, grabe, Bilis, oh. sugoy. Sa tambayan, Ron. Sikat na yan. Lagay. Ah, sugoy. Di ba ito bawal na ano? Ha? Ito na ito sa ano? Yeah. Layo na natin. Sa Watson. Ba't tinagalo ko si Kong? Sa Formis. Formis Python. Formis Python. Sorry, Kong. Pang-13 na yun. Drone. Gulat ako yung Grabe, no? akala ko, putang ina, mabilis, makakala ko dito. Yan na eh.
Hintay lang tayo sa balita saan yun pupunta. Lupa subscribe ya.